Maria Maria. Ano tawag dito? Maria Maria to. Ayan, ito naman. Super green na green. Pag nahinog to, magiging yellow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dami. 9. Parang mahihinog na yan. Ay, may maliliit ko. Tapos meron pa dito. Yung halaman. Ayun yung bulaklak. Ala, parang mababasa ng telepono. Little payong. Ay! Tsaka papakita ko pala to. Ay, probinsya. Oo. Hindi nga to buhay Ang probinsya. laki! Eh, tingnan nyo guys. Ah, sige, ilayo. Ayan yung payong namin na dahon. Ang laki. Tingnan nyo guys. Ang laki niya sobra. Dami na. Lamok, hindi yan lamok. Langaw. Ay, hawakan mo na yan. Ano ba to? Ipil-ipil. Ang babasa na ako. Bye guys, kasi madami pa doon. Ayun, parang gubat na dito. Yellow. Saan? Ayun, yun yung hinog. We are vlogging here. Pero maulan. Ayun o, may saging. Ayun o, Ayan saging. Ayan na. Uy! Alam mo magandang tunog, diba? Umuulan. Ayan. Ayan naman to. Dito sa gubat. Charot, di yan gubat. Welcome to my vlog. Thank you so much. Don't forget to like, comment, and subscribe.